Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they cut strap. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, with me again in Suhartini and have a nice day. On this occasion, I will explain about the discussion text and spoof text. For the first explanation is about discussion text. Discussion text. The definition of discussion text is a text that contains a discussion related to an issue. Purpose of discussion text is to convey arguments and information from various points of view. The characteristic of discussion text are the presentation of issues. Then pro and contra argument related to the issues discussed and suggestion for readers. Jadi, pengertian dari teks diskusi adalah teks yang berisi tentang pembahasan yang berkaitan dengan suatu masalah. Dan tujuan teks diskusi adalah untuk menyampaikan argumen dan informasi dari berbagai sudut pandang. Biasanya, teks diskusi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Penyajian masalah, kemudian argumen pro dan kontra terkait masalah yang akan dibahas, dan juga saran untuk pembaca. Generic structure of discussion text. 1. Statement of issue. The first paragraph is an introduction and/or statement regarding the issue to be discussed. 2. Supporting points. The next paragraph, the author provides several things that support the issue being discussed or convey pro arguments. It can be about advantages, benefit, and so on. 3. Contrast points. Conveying contra arguments, it can be in the form of losses, negative things, and others. 4. Recommendation. To tell how to solve the issue by connecting the arguments for and against. Struktur umum teks diskusi. Pertama, pernyataan masalah. Biasanya paragraf pertama merupakan pengantar dan pernyataan mengenai masalah yang akan dibahas. 2. Poin pendukung. Poin berikutnya penulis memberikan beberapa hal yang mendukung isu atau masalah yang sedang dibahas atau menyampaikan argumentasi pro. Bisa tentang kelebihan, keuntungan, dan sebagainya. 3. Titik kontras. Menyampaikan argumen kontra bisa berupa kerugian, hal-hal negatif, dan lain-lain. 4. Yaitu rekomendasi. Untuk memberitahu bagaimana memecahkan masalah dengan menghubungkan argumen untuk melawan argumen yang lainnya. Do you know what is spoof text? Apakah kalian tahu apa itu spoof text? Spoof text. Spoof text is a type of English text that contains funny stories. The communicative purpose of this type of text is to entertain the reader or hear from the story. You should know that spoof text has a twist or a surprise that is located at the end of the story, which are as follow: humor twist, ironic twist, and misconception twist. Nah teman-teman, spoof text adalah jenis teks bahasa Inggris yang berisi cerita lucu. Dan tujuan dari jenis teks ini adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar cerita ini. Tujuan spoof text itu sendiri adalah untuk menghibur orang lain dengan cerita-cerita lucu. Kalian harus tahu bahwa spoof text memiliki twist atau kejutan yang terletak di akhir cerita.
pertama adalah humor twist atau akhiran lucu, ironic twist atau lebih menunjukkan sisi gelap manusia. Dan yang terakhir adalah kejutan yang tidak terduga oleh pembaca ataupun pendengar cerita. Next, generic structure of spoof text. 1. Orientation. This paragraph contains information regarding who the actors in the story are. In addition, it also contains information related to when and where the story takes place. 2. Event. The next paragraph will talk about what has happened. Usually the thing that happened in the spoof text will be delivered sequentially at the time of the incident. 3. The last paragraph of the spoof text is a surprising event or situation that will be the end of the story. Struktur umum spoof text adalah yang pertama, orientasi. Biasanya paragraf ini memuat informasi mengenai siapa pelaku dalam cerita tersebut. Selain itu, juga berisikan informasi terkait kapan dan di mana cerita itu terjadi. 2. Peristiwa. Paragraf selanjutnya akan berbicara atau berisikan tentang apa yang telah terjadi. Biasanya, hal-hal yang terjadi pada spoof text akan disampaikan secara berurutan pada saat kejadian. Dan yang ketiga adalah twist atau kejutan. Paragraf terakhir dari teks ini adalah peristiwa atau situasi mengejutkan yang akan menjadi akhir cerita. Nanti teman-teman akan menyimak satu contoh teks spoof dan kita bisa menebak bersama-sama akhiran kejutannya atau twistnya itu ironika, humorkah, atau misconception. Next, language features of spoof text. 1. Focusing on people, animals, or certain things, yaitu fokus pada orang, hewan, atau hal-hal tertentu. 2. Using action verb, menggunakan kata kerja tindakan. 3. Using adverb of time, menggunakan keterangan waktu. 4. Using simple past tense, menggunakan simple past tense. 5. Using chronological connective such as then, after, and so on, menggunakan kata penghubung kronologis seperti kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita baca contohnya bersama-sama. On old man and bus. One day, an old man stood up on a bus halt. He looked, waiting something. Then he asked to a young man near him, "Excuse me, what time is the bus to Bandung?" 5 minutes later, the young man answered, "What about the bus to Semarang?" The old man asked again. Around 5 minutes later, the young man answered bravely, "Where are you going to go, sir?" "I just want to cross this road. I'm afraid the bus hit me," said the old man, then stepped across road. Nah, teman-teman pasti bisa menyimpulkan yang mana yang orientation, event, dan juga twist. Untuk orientation itu biasanya paragraf pertama, dan untuk event itu paragraf yang kedua. Paragraf terakhir itu biasanya twist atau surprise. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know